Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is 9th chapter of your entrepreneurship. Today, let us know that what is a patent and what are the different kinds or the different types of patents. In this chapter, we will just see that what are different kinds of things that are to be or that can be patented. First, let us know that what is a patent. Patent अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 यानी पेटेंट एक्ट जो है 1970 में इसको पास किया गया है। ये क्या है, पेटेंट क्या है? इट इज़ ए ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी दी जाती है टू इन्वेंटर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इन तमाम मुवज्जिदों को, कोई चीज़ बनाने वालों को एक ख़ास वक्त के लिए, एक ख़ास मुद्दत के लिए, it is the exclusive right to make, use, exercise and vend the invention। यानी इसके ज़रिए हक होता है कोई चीज़ बनाने का, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का, या किसी दूसरे को अपना चीज़ इस्तेमाल करने का हक देने का। सो पेटेंट क्या है? इट इज़ ए ग्रांट which is provided by the government to the inventors for a limited period of time to use, to make, to use, to exercise, to make, or to give the right to others to use that very invention. Patents, what are these? This patent, it is the oldest form of intellectual property protection। यानी ये जो लोग इतने ज़हीन होते हैं कि कोई अपनी चीज़ ईजाद करते हैं, अपनी कोई चीज़ बनाते हैं, अपना कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, अपनी कोई नई ईजाद इनके पास होती है, तो क्या होता है कि इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। एस्पेशली दिस प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू द पीपल फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। कोई चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, या अद्वियात में हो, किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कोई इंसान नई मतलब अपने तौर पे बनाता है, अपना जहन इस्तेमाल करके बनाता है, तो उस शख्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रांट दी जाती है, एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि वो उसकी इजाज़त के बगैर कोई दूसरा उसको इस्तेमाल न कर सके। उसके इजाज़त के बगैर उस अमल को, उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन को कोई दूसरा इस्तेमाल न कर सके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? इट इज़ टू इनकरेज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब यह है, इसका मकसद यह है कि इनकरेज किया जाता है, लोगों को इस आमादा किया जाता है, उनको हिम्मत दी जाती है, उनको हौसला दिया जाता है कि वो इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकें। उनको एक रिवार्ड दिया जाता है उनकी जहानत के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए, कि आपकी चीज़ जो है, आपको नई चीज़ कोई बनाएंगे तो उसको इस्तेमाल करने का हक आपको है, या जिसको आप ये हक देंगे वही इस तुम्हारी ईजाद को, तुम्हारी इस चीज़ को, तुम्हारी इस प्रोसेस को अमल में ला सकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू गिव द प्रोटेक्शन टू द क्रिएटर्स, टू द इन्वेंटर्स फॉर देयर डेवलपमेंट or for their invention. So it is very much important in prevailing situation when the creativity or the inventing capability, it does not lie with every person. It is a very meager proportion in the whole society which can have such qualities, which can have such capabilities. So these people are given protection by the government. So there is a law or Article 33. It says this Article 33 is this article is TRIPS. It means trade related intellectual property right. Trade related intellectual property rights. तो इसका कहना है, इसका मानना ये है, ये आर्टिकल 33, इसका ट्रिप्स का आर्टिकल 33 क्या कहता है
کہ ایک شخص کو یہ رائٹ جو ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنی کریٹیوٹی، اپنی انوینشن، اپنی انوویشن 20 سال تک اس کو یہ حق دی کہ وہ کوئی استعمال اس کو کرے یا خود استعمال کرے. اس پر یہ جو ہے پیٹنٹ رائٹ جو ہے 20 سال تک ایک شخص کو دیا جاتا ہے. It is given for a period of 20 years as per the Article 33 of Property of this Trade Related Intellectual Property Rights Act. A person is given this patent right for a period of 20 years. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ پبلشز دا انوینشن اینڈ اٹ بیکمز پارٹ آف دا پبلک ڈومین. یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس کی انوینشن ہے، یہ اس کی کریٹیوٹی جو ہے، اس کو پبلش کیا جاتا ہے اور اس کو عام لوگوں کے لیے پبلش کیا جاتا ہے. عام لوگوں کو بعد میں یہ حق دیا جاتا ہے کیونکہ اس آدمی کے پاس یہ حق صرف 20 ایئرز 20 سال کے لیے رہتا ہے. اس کے بعد اس کو یہ پیٹنٹ رائٹ جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے. Then every person in the society, every entrepreneur, every businessman can use this invention or this creation. So within these 20 years, a person can sell it, it can transfer it, it can give its license. So without its this consent, these activities cannot be performed. But this right remains with him only for 20 years. So we can say that patent right is given only for 20 years to a particular inventor, creator. Then let us know that what can be patented. یعنی پیٹنٹ رائٹ جو ہے یہ کس معاملے میں کس چیز پر سینکشن یا الاٹ یا گرانٹ کیا جاتا ہے. پیٹنٹ ایکٹ، انڈین پیٹنٹ ایکٹ 1970. According to this act, there are some of the things which can be provided patent act. This patent which can be patented. First is any process. In process, we can say there are methods of production, research, testing, analysis, and other technologies with new applications. یعنی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس پروسیس کو پہلی بار استعمال کرتا ہے، وہ اس کو ڈسکور کرتا ہے. اس طریقے سے میں نے یہ نئی چیز جو ہے، نیا پروسیس جو ہے، اس کو میں نے کریٹ کیا ہے. تو اس شخص کو یہ ایجنسی جو ہے، یہ جو ہے پہلی بار جس نے استعمال کیا، تو اس کو پروسیس کے بارے میں یہ پیٹنٹ رائٹ دیا جاتا ہے کہ اس لحاظ سے کہ ودن 20 years no one can use this process without the consent of the inventor, without the consent of the first person who has created this process. Second is machines. یعنی مشین کے بارے میں کوئی مشین ہو، اس کا کوئی انسٹرومنٹ ہو یا کوئی بھی فزیکل آبجیکٹ ہو، تو اس کریٹر کو، اس انوینٹر کو، اس مشین کے یا اس انسٹرومنٹ کے کریٹر کو یہ پیٹنٹ رائٹ دیا جاتا ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایجنسی اس کے کنسنٹ کے بغیر یہ چیز استعمال نہیں کر سکتا ہے. تھرڈ ہے مینوفیکچررز. تو یہ جو ہے مختلف چیزیں بنانے والے لوگ جو ہیں، تو ان کو یہ پیٹنٹ رائٹ دیا جاتا ہے. تو ان کے کنسنٹ کے بغیر اس مینوفیکچرنگ پروسیس کو یا اس مینوفیکچرر کے کنسنٹ کے بغیر کوئی بھی یہ عمل جو ہے، یہ مینوفیکچرنگ جو ہے نہیں کر سکتا ہے. فور جو ہے کمپوزیشن آف دا میٹر. یعنی کوئی مادہ جو ہے، کوئی چیز جو ہے، اسی کمپوزیشن جو ہے، جو ڈفرینٹ کمپوننٹس کو استعمال کر کے وہ چیز، وہ کمپاؤنڈ بناتا ہے، تو اس کو یہ حق جو ہے، یہ پیٹنٹ کو اس کریٹر کو، انوینٹر کو، یہ یا انوویٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے یا پیٹنٹ رائٹ دیا جاتا ہے. اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل کمپاؤنڈس، میڈیسنس، بوٹینیکل کمپوزیشنز یہ اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ سم آف دا تھنگس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پیٹنٹ رائٹ دیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ٹائپس آف پیٹنٹس کیا ہیں. فرسٹ اس میں ہے یوٹیلیٹی پیٹنٹس، دین وی ہیو ڈیزائن پیٹنٹس، دین وی ہیو پلانٹ پیٹنٹس. یوٹیلیٹی پیٹنٹس جو ہیں یہ مختلف کچھ چیزوں کے بارے میں دیا جاتا ہے. نیو پروڈکٹس،
processes, machines, methods of manufacturing, composition of matter, they come under the category of utility patents. So utility patent जो है, it is given only for a period of 17 years. ये 17 साल के लिए ये दिया जाता है. और सेकंड जो है वो डिज़ाइन पैटेंट्स, जैसे नाम इंडिकेट करता है कि डिज़ाइनर्स के बारे में कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में पहला डिज़ाइन जब आता है तो दूसरा इस डिज़ाइन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है. चाहे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब बाइसिकल्स जो हैं, ये जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जिन चीज़ों के बारे में होते हैं, तो उनको पहला जो ये डिज़ाइन पैटेंट दिया जाता है, या पहला शख्स जो इसको क्रिएट करता है, इसको इन्वेंट करता है, तो उसके इजाज़त के बगैर इस डिज़ाइन को कोई दूसरी एजेंसी, मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकती है. तो उसके बाद है प्लांट पैटेंट. ये जो है ये किसी भी वैरायटी को ये प्लांट पैटेंट ये जो है सैंक्शन किया जा सकता है. ये न्यू पैटेंट जो हैं, जैसे कहीं पे कोई प्लांट है जो कि पहली बार कोई चीज़ ये जो है किसी प्लांट पर काम करता है, तो इसका हक जो है किसी दूसरी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है. इसमें यूटिलिटी पैटेंट है, प्लांट पैटेंट है, और ये जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको मतलब 17 साल के लिए प्लांट पैटेंट और जो है यूटिलिटी पैटेंट, उनको 17 साल के लिए मतलब गारंटी किया जा सकता है. लेकिन उसमें जो ये है डिज़ाइन पैटेंट जो है, इट इज़ ओनली ग्रांटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 to 7 years. यानी 3.5 साल से 7 साल तक कोई भी यूनिट जो है उसको डिज़ाइन पैटेंट दिया जाता है. उसके बाद 7 साल के बाद इस डिज़ाइन पैटेंट को कोई भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकता है. So this is today's this chapter. It is what is a patent, what are the different kinds of patents, and what are the different things which are being patented. So this is enough for today. I think you would have got it, that what is patent, what are types of patents, and what are the things that are to be patented.